Okay, flip top. 2x2. Ahon 2. Flip top, magingay. Oh! Next na, next. Game? Ha? Oh, ano masasabi sa birthday ni Kuya Jazz? Ah, birthday ba ni Kuya Jazz? Oh, hindi nga. Seryoso? Oo. Ikaw na magsabi. Happy birthday na lang ikaw. Happy birthday na lang, alis kami. Okay. Sabi mo sa kuya kung may birthday boy, may love and love. Birthday nga pala. Wish ko lang sana matapos na yung pag-aaral ko. Para mabukasan yung minamalayo ko. Jomel. Ikaw, Jomel. Happy birthday nga pala, Kuya Jazz. Hindi naman sabi lang. Uy, hindi ka tayo. Happy birthday, Justine. Love you. Ano naman masasabi mo sa kanya? Sa birthday niya to. Oh, well, sorry hindi siya ganun ka bongga. Pero effort na effort yan. I love you. Yun lang. Tatag ka namin sa Facebook. Thank you po. Kuya. Sabi mo happy birthday mo. Happy birthday, Mark. Mark. Thank you po. Happy birthday. Hi, happy birthday. Thank you po. Thank you po. Hi, birthday, Mark. Sayong inumin sa kapulutan. Sige kuya, thank you. Okay, andito po tayo sa La Comida house. Dito na lang po tayo. Ayun, sige po, diretso lang po. Yan. Ayan. Ayan po ang Picture? Video. sila po yung Kay Mark. Happy birthday, Mark. pakisabi na 1, 2, 3. Go! Happy Mark. Happy birthday, Mark! Salamat. Kaya pa ng konti. Hey kuya. Sige, kuya. Ayun na. Happy birthday, Justin. Thank you kuya.